قرآن لما برارات يجد يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث ما وقع أسفلك يا قرآن تنات مسارات الرجال قرآن كتب لنا تنالن كالن سلا قرآن لما جنزب كنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أن يناوك قرآن النات تنالن قرآن نجنزبالن لما برسقنا برارلن بميل إجتها مالتنا نقدر كان القرآن ده هيرتنا بنردد قرآن راسوكو بروايان وبزجبان ودنيا يدرس النبي صلى الله عليه وسلم دقمو كلب ولداتو አይደለም ቢናገሩት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣላቸው ነው ቁርአንም ይሁን ሱናንም ማለት ነው ቁርአን አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን الحمدلله الواحد لا شريك له الذي لا شيء مثله ولا إله غيره الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا له الحمد بالإسلام وله الحمد بالإيمان وله الحمد بالمال والأهل والمعافاة له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو حبا بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما أحق وأوجبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وأفصحت الظبا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته واعلموا وأدركوا أن الغاية التي لأجلها خلقتم وأن السعادة كل السعادة وأن صلاح حياتكم الدنيوية والأخروية كلها تتحقق في تحقيق تقوى الله عز وجل وطاعته ولذلك كانت هي الوصية التي كررها الله عز وجل في كتابه وأوصى بها للناس جميعاً بل وخص المؤمنين بها فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية هي من أسمى الغايات وهي غاية العبودية لله سبحانه وتعالى والجزاء هو نيل رضا الله عز وجل وجنته فلأجل تحقيق هذه الغاية التي نتيجتها هي هداية البشر إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم بعث الله سبحانه وتعالى رسلاً وأنبياء يخاطبون الأمم بوحي من الله عز وجل لا ينطقون عن هواهم ولا يخترعون ديناً غير دين أرسلوا به فهؤلاء هم رجال اصطفاهم الله عز وجل لإيصال هذه الرسالة إلى البشرية لأجل أن يوحدوه ويطيعوه
ويعبدوه تعالى وتقدس ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. وأنزل الله سبحانه وتعالى معهم الكتب التي هم يبينونها ويشرحونها ويعلمونها للأمة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل الله سبحانه وتعالى هذه الرسل بالبينات والزبر كما قال في السورة نفسها، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى لم يخاطب البشرية بكتاب أنزله من عنده فحسب، بل أرسل رسولا يستطيعون مخاطبته وفهم كلماته وبيانه صلوات الله وسلامه عليهم. ثم أنزل هذا الكتاب على هؤلاء الرسل فقاموا ببيان ما أنزل عليهم حق بيان، وبتعليمه للبشرية أحسن تعليم، فبذلك أدوا الوظائف التي كانت واجبة عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن من أعظم الوظائف التي بعثت لأجلها الرسل هي وظيفة التعليم والتزكية. فوظيفة التعليم تبنى على القيام بوحي ينزله الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده ممن اصطفاه نبيا رسولا إلى عباده ليبلغ هذه الرسالة إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه هذا الكتاب المنزل عليه وهو القرآن العظيم، ثم يشرح لهم معتمدا على ما كان يأتيه من وحي صلوات الله وتسليماته عليه، وما كان يخرج من فمه الشريف صلوات الله وتسليماته عليه إلا حقا في حال غضبه وفي غير هذه الحال كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا ومعلما ومزكيا صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا يعني أيها الإخوة الفضلاء أن قيام هذا الدين القويم لا بد من أن يبنى على أصلين أساسيين في ديننا: أصل الكتاب وهو القرآن العزيز، وأصل السنة وهي الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في عدة مواضع. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال كثير من أهل العلم، بل أجمع أهل العلم سلفا وخلفا، أن المقصود بالكتاب هو الكتاب العزيز وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام معلم كتاب الله. وقالوا كذلك الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، واعتنوا بالأصلين العظيمين في كتاب الله تعالى، فكانوا يتعلمون القرآن ويعلمونه، ويتعلمون السنة وينشرونها. وهذا هو سر أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بطاعة رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. يقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: نظرت إلى المصحف فوجدت في كتاب الله عز وجل أمر الله عز وجل بطاعة رسوله في 33 موضعا. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم
في نحو 40 موضعا. فهذا كله فهذه آيات كلها تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله تعالى وتقدس. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آيات كثيرة ودلائل مستفيضة كلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تتحقق يا عباد الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اتفق أهل العلم، بل اتفق العلماء قاطبة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بالسير على هديه صلى الله عليه وسلم. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، فإذا ما لم تحفظ السنة فأنى لكتاب ربنا أن يحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي إنا نحن نزلنا الشريعة الغراء التي جعلها الله عز وجل شريعة للعالمين قاطبة، نحن الذين نزلناها ونحن حافظوها. فالله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ كتابه الموجود بين لوحين أو بين دفتين يبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فقط، بل تكفل بحفظ شريعته تعالى وتقدس، لأنها شريعة لا يمكن أن يأتيها تغيير ولا يمكن أن يعتريها نقص أو تبديل. هي رسالة كاملة، هي رسالة خاتمة جاء بها النبي الخاتم ليكمل بها الرسالة وتختم به النبوة صلوات الله وتسليماته عليه. فالرسالة الخاتمة هي رسالة عالمية تبقى ما بقيت الدنيا قرآنا وسنة، توحيدا واتباعا لهدي النبي صلوات الله وتسليماته عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فيا عباد الله، يزاري ورأساتشن الله سبحانه وتعالى سلاوردو سلام نبي صلى الله عليه وسلم شريعانا ميهون ብዙ ነቢያቶችን ከዚህ በፊት አላህ ልኳቸዋል። እነዚያ ነቢያቶች የተላኩት ለተወሰኑ ሰዎች ለተወሰነ ጊዜ ነው። ማንኛውም ነብይ እንደዛ ነው። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሂህ በሆኑ ሐዲሳቸው ውስጥ ምን ይላሉ? ብዙ ሐዲሶች አሉ። አንዱ ሐዲስ ላይ ምን አሉ? وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة ይላሉ። አንድ ነብይ ወደ ህዝቦቹ ብቻ ይላክ ነበረ፣ እኔ ደግሞ ወደ ሁሉም ሰዎች ነው የተላኩት አሉ። መልእክተኝነታቸው ለዓለም ሁሉ በአጠቃላይ ነው። መልእክታቸውም ደግሞ ለዓለም ሁሉ በአጠቃላይ የተሰጠ ነው። ይሄ በመካከላችን የሚገኘው ኪታባችን አልቁርአኑል ዐዚዝ አሸናፊ የሆነው ቁርአን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዓለማት ሁሉ በአጠቃላይ መመሪያ አድርጎት ሰጣቸው። ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲልካቸው ደግሞ ኪታቡን እንዲያብራሩ እንዲያስተምሩ አስተማሪ አድርጓቸው ነው የላካቸው። النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية የሰዎች አስተማሪ የጂንም አስተማሪ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አድርጎ ለዚህ ለትልቅ ዓላማ መረጣቸው ማለት ነው። ቁርአኑ ሲወርድባቸው ሰሃባዎችን ይሄንኛውን አያ በዚህኛው ሱራ ውስጥ አድርጉ ይላሉ። ሱራዎችን ስያሜዎችን ሁሉ ሰለፎች ረህመቱላሂ ዐለይሂም ያውቁ ነበር። ወህየም ሚነላህ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተነግሯቸው ማለት ነው።
ይህንን ሲያስተምሩ ቁርአኑን በማብራራት ላይም ደግሞ ተሰማርተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዋነኛው ስራቸው እሱ። ያለፉት ነቢያቶችን ልከናል አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቢልበይናት ወዙቡር አለ፣ በመጽሐፎችና በግልጽ መረጃዎች ላክናቸው ይላል። አንተንም ደግሞ ወአንዘልና ዐለይከ ልኪታበ ኪታቡን በአንተ ላይ ያወረድን ሊቱበይነ ሊናሲ ማ ኑዚለ ኢለይሂም ለሰዎች የተወረደላቸውን መጽሐፍ ታብራራላቸው ዘንድ ይላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን ያብራሩት በምንድን ነው የገለጹት? በሱናቸው ነው። በሱናቸው ቁርአንን አብራርተውታል። በቁርአን ብቻ እንብቃቃለን ማለት አንችልም። እንዲህ አይነት የሆነ አስተሳሰብ ከዚህ በፊትም የነበረ ዛሬም ደግሞ በአዲስ መልክ የተሰራጨ የመጣ አስተሳሰብ ነው። በቁርአን ላይ ብቻ ተንተርሰን አላህን እናመልካለን ማለት ቁርአኑን እናብራራለን፣ ሌላውን ደግሞ የታዘዙ በሱና መንገድ ውስጥ በሐዲስ ውስጥ የተዘረዘሩ የቁርአንን አምልኮችን ሳንተገብር እንኖራለን እንደማለት ነው። ምክንያቱም በቁርአን ውስጥ ሙጅመል አለ፣ በጥቅል የተጠቀሰ አለ፣ ዓም አድርጎ የተጠቀሰ ነገር አለ፣ ያልተብራራ ነገር ይኖራል። ወሊዛሊከ ቃለ አህሉል ዒልሚ አልቁርአኑ አሕወጁ ኢለ ሱነቲ ሚነ ሱነቲ ኢለል ቁርአን ይላሉ። ቁርአንን ለማብራራት የግድ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ማወቅ ያስፈልጋል። የግድ የዑለማዎችን መውቅፎችን የነሱን አረዳድ ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚያ ውጪ የራሳችንን ተፍሲር ልናመጣ እንችላለን። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዲመጣ የሆነበት ምክንያት ምናልባት እንደውም የተረጋገጠም ነገር ከአዕዳኡል ኢስላም ማለት ነው ከእስልምና ጠላቶች እስልምናን ለማፍረስ ታስቦ የመጣ አስተሳሰብ ነው። የቁርአንን ጥናት መሰረት አድርገን ቁርአንን ቁጭ ብለን እናጠናለን ካለን ስለ ቁርአን ለመገንዘብ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠኝ አናውቅ። ያውም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልብ ወለዳቸው ወይም ከደመ ነፍሳቸው አይደለም የሚናገሩት፣ ከአላህ ዘንድ በሚላክላቸው አስተምህሮ መሰረት ቁርአንን ያብራሩ ነበረ ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በራሳችን በምናውቀው ቋንቋ ብቻ ቁርአን እንረዳለን ካልን ብዙ በቋንቋ ብቻ የማይፈቱ የተለያዩ መስአላዎች የተለያዩ ንጥቦች አሉ። አንድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘን እስካሁን ሙስሊሞች የተስማሙበት የእስልምና ማዕዘናት ተግባራቱን ለመተግበር ዝርዝሩን ለማወቅ ሸሪዓው ባዘዘ መልኩ ለመዘርዘር ወደ ሐዲስ ትንታኔ ካልመጣን ልናውቀው አንችልም። አላሁ ዐዘ ወጀለ ወአቂሙ ሰላተ ብሎናል፣ ሶላቱን ስገዱ፣ ዘካን ስጡ፣ ጾምን ጾሙ ብሎናል። ነገር ግን ዙህር 4 ረክዓ መሆኑን እንዴት ነው የምናውቀው? ቁርአኑን ሐዲሱን ካላወቅን ማለት ነው። አብዱላህ ብን መስዑድ አንድ ጊዜ ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ የሆነን ሐዲስ ያወራሉ። ምን ይላሉ? ለዐነ አላሁ አልዋሺመተ ወልሙስተውሺመ ወናሚሰተ ወልሙተነሚሰ ወልሙተፈልጃት አልሙገይራት ኸልቀላህ። ሐዲስ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያወሩ ነው። እነዚያ ለውበታቸው ብለው ቀንዳቸውን የሚነቃቅሉ ወይም ደግሞ የሚያነሱ ሴቶችን እንዲሁም ውቅራት የሚያደርጉ ሴቶችን እንዲሁም ጥርሳቸውን ማለት ወጣት መሆናቸውን እድሜያቸው የገፋ ሆኖ እያለ ራሳቸውን ለማሳመር የአላህን ፍጥረት በመቀየር የሚቀያይሩ ሰዎችን ሙተፈልጃት ማለት መካከል ማለት የሆነ ክፍት ማድረግ እንደማለት ነው። ያንን የሚያደርጉትን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከረሕመቱ አርቋቸዋል አሉ። አንድ ከበኑ አሰድ የሆነች ሴት ኡሙ ያዕቁብ ትባላለች። ይህንን ሐዲስ ስትሰማ ወደ አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ መጣች። እኒ ረአይቱ አነከ ቁልተ ከይተ ወከይተ፣ እንዲህ አይነት ነገር አንተ ስትከለክል ሰምቼሃለሁ። እኔ ደግሞ ቀረእቱል ቁርአነ ማ በይነ ለውሐይሂ፣ ቁርአንን ሙሉን አንብቤያለሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ። አንተ የምትለውን ነገር አላገኘሁትም። አማ ለው ቀረእቲሂ ለቀድ ወጀድቲሂ፣ ቁርአን ዝም ብሎ የሚነበብ ነገር አይደለም፣ የሚኖር ነገር ነው፣ የሚተገበር ነገር ነው። ተደቡር የምናደርገው
የምናስተነትነው ማዕናውን የምናውቀው ነው። ቃል በቃል ይሄ ነገር ሐራም መሆኑ እዛ ውስጥ መገለጽ አለበት ማለት አንችልም። ምናሉ ቁርአኑን በአግባቡ ብታነቢው ኖሮ ታገኘው ነበረ። የት ነው ያለው ብላ ስትጠይቀው ወማ አታኩም الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። መልእክተኛ ያመጣላችሁን ነገር ያዙ፣ የከለከላችሁን ነገር ደግሞ ተከልከሉ ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ የከለከሉት ነገር ነው በማለት አብራሩላት። እንዲህ አይነት የሆኑ የተለያዩ በድንገት ወይም ደግሞ ካለማወቅ የተነሳ የሚነሱ ጥያቄዎችን ሰለፎች ረሕመቱላሂ ዐለይሂም በተለያየ አጋጣሚዎች በዚህ መልኩ መልሰዋል ማለት ነው። ኢማሙ ሻፊዒ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ሐዲስን በአግባቡ ያብራሩት እንዲህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ቃዒዳዎችን መርሆችን ያስቀመጡት አሪሳላ የተሰኘ አንድ ኪታብ አላቸው። ይሄንን አስተሳሰብ ያዙ ሰዎችን ሙሉ አስተሳሰባቸውን የሚያፈርስ የሆነ የዛሬ 100 ምናምን ዓመት እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ያስቀመጡት አንድ መጽሐፍ አለ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ወይም ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ያደረጉት ያዘዙትም የከለከሉትም ነገር ፈቢአምሪላሂ ሰነሁ ነው የሚሉት። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ነው ይህንን ነገር ያደረጉት ነው። ደግሞ ምን ይባላል መሰላችሁ? የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኪታብ እሺ ተጠብቋል። ኢና ነሕኑ ነዘልነ ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ቁርአኑን ብቻ እንይዛለን በማለት ማለት ነው። በዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ የገቡ የማያውቁ ወይም ካለማወቅም እዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። ስህተት መሆኑን ሳያውቁ ቁርአንን እናጠናለን፣ ቁርአን እንገነዘባለን፣ ለማህበረሰቡ እናብራራለን በሚል እይታ ማለት ነው። ነገር ግን ቁርአን እንዲህ አይደለም ልንረዳ የምንችል። ቁርአን ተፍሲሩል ቁርአን ቢልቁርአን የሚል የመጀመሪያ ቁርአንን ስንፈስር ቁርአንን በቁርአን እንፈስራለን ነው የምንለው። በዚህም ደግሞ ብዙ መጽሐፎችን የጻፉ ዑለማዎች አሉ ቁርአንን በቁርአን በመፈሰር ላይ ማለት ነው። ነገር ግን በዚያ ላይ ብቻ ሆነን ያንኑ ተግባርን ተገብራለን ብንል ከሱና ኢስቲግና ሆነን ተበቃቅተን ልንተገብረው አንችልም። ይሄን በጭራሽ። ምክንያቱም ያለፉት ያውቃሉ። ሰለፎች ረሕመቱላሂ ዐለይሂም የመጡበት መንገድ አለ፣ እነሱ ያዘጋጁበት መንገድ አለ ማለት ነው። በፊት ቀደምቶቹ እስካሁን ድረስ። ሌላው ደግሞ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸው ለሰዎች ትገልጽላቸው ነው። በሸሪዓ ውስጥ ደግሞ በሱና ውስጥ በቁርአን ውስጥ ያልተብራራ ነገር አለ፣ ጥቅል ነገር። እንደውም በሸሪዓ በቁርአኑ ውስጥ ያልመጡ ድንጋጌዎች አሉ ማለት ነው፣ ሱና ያመጣቸው። ከዚያ ውጪ ቁርአኑን ብቻ ይዘን ሌላውን እንተዋለን ካልን ስህተት ውስጥ ነው የምንወርቅ። ያልሆነ አስተሳሰብን ምድራዊ አስተሳሰብን እየመሰረትን ነው። ኢዘን ሊማዛ ቡዒሰት ረሱል? ለምን ኪታቡ ብቻ አልመጣም? ኪታቡ ብቻ መጥቶ በቃ ይሄ ኪታቡ መጥቶላችኋል በኪታቡ መሰረት አንብቡና ተረዱ አይደለም ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቁጭ ብለው ሰዎችን አስተማሩ። ተፍሲሩን እያንዳንዱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሩ የተፍሲር ሪዋያዎችን ዑለማዎች አስቀምጠዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ቁርአን ራሱ እኮ በሪዋያ ነው በዘገባ ነው ወደኛ የደረሰው። ሰሃባዎች ከነሱ በኋላ ያለፉ ሑፋዙል ሐዲስ ማለት ነው የሐዲስ ጠባቂዎቹ ሐዲስን የሸመደዱት ጠንካራ በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሚታወቁ ሰዎች በአግባብ ይሄንን የሐዲስን መጃል የሐዲስን ዘርፍ የኻደሙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የለፉበት ማለት ነው። ዝም ብለው የተናገሩ አይደለም፣ ዝም ብለው የቀጠፉት ነገር አይደለም። ቀጣፊውን ስህተት የሆነውን ደካማ የሆነውን አብጠርጥረው እያወጡ የሐዲስ ዘጋቢዎችንም እየለዩ ማለት ነው የራሳቸውን መንሃጅ ወልዕልሙ ለዚ ተከረሁ አህሉል ዒልሚ ዑለማኡል ኢስላም የመሰረቱት ለራሳቸው እነሱ ያዘጋጁት ዒልም አዘጋጅተው ያዘጋጁት። በነገራችን ላይ እንደ ሐዲስ ወይም በሐዲስ ደረጃ ላይ ሆኖ በአግባቡ እውነተኝነቱ ተዘግቦ እውነተኛ መሆኑ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክትትል ተደርጎ ጥናት ተደርጎበት ያለ መጽሐፍ የትም ቦታ ሊገኝ አይችልም። ለሌሎችም እምነት ተከታዮች ዘንድም የምታገኙት ነገር አይደለም ማለት ነው። ሐዲስን የዛሬ ዑለማዎቻችን በሚነግሩን ጊዜ ከመሻይኾቻቸው ነው የሚያነሱት፣ ከራሳቸው ሼህ እስከ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። ወነቢዩ ማ ነጠቀ ዐኒል ሀዋ ወማ የንበጊ ለሁ አን የንጠቀ ዐኒል ሀዋ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ከልብ ወለዳቸው አይደለም የሚናገሩት፣
ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የመጣላቸውን ነው። ቁርአንም ይሁን ሱናንም ማለት ነው። በአንድ ሐዲስ ተዘጋለሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ አሕመድ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? አላ ኢኒ ኡቲቱ ልቁርአነ ወሚስለሁ መዓ። ስሙ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ እኔ ቁርአንን ተሰጥቻለሁ፣ ከቁርአን ጋር ያለን ሌላ ደግሞ የቁርአንን ቢጤ አምሳያ ተሰጥቻለሁ አሉ። አላ ላ ኡልፊየነ አሐደኩም ሙተኪአን ዐላ አሪከቲሂ፣ አደራችሁን አንደኛችሁን እንዳልመለከት በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ማ ጃአና ሚን ኪታቢላህ ኢተበዕናህ፣ ከአላህ ዘንድ ከቁርአኑ ያገኘነውን ነገር እንከተላለን። ቁርአን ሐላል ያደረገውን ነገር ሐላል አድርጉ፣ እሱ ሐራም ያደረገውን ነገር ሐራም አድርጉ፣ ሌላውን አናውቅም እንዳትሉ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ለወደፊትም ደግሞ እንዲህ አይነት ሰዎች እንደሚመጡ ሰሒህ በሆነ ሐዲታቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። በፊት የተዘገበ በፊት የተጻፈ ዛሬ ደግሞ በተጨባጫችን ላይ የሚታየ ማለት ነው። ቁርአንን እስልምና ልንገነዘብ የምንችለው ኢኽወቲ ፊላህ ቁርአኑን በመገንዘብ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባብራሩት ሐዲስ በመገንዘብ ሌላው ደግሞ የዑለማዎችን ስምምነት በማየት ነው። አላህ ወደ ሐቁ ይምራን። አላ ወሰሉ ወሰሊሙ ዐላ መን ኡሚርቱም ቢሰላቲ ወሰላሚ ዐለይሂ ቢቀውሊላህ ኢነላህ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والأصحاب أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن